Welcome to Odia Medium School. This channel provides you Odia Medium School subject study. Please like, share and subscribe. Hello children, आज आम क्लास 8 रो ए न्यू अप्रोच टू इंग्लिश बुक रो म्यूजिक हेल्प्स प्लांट्स ग्रो रो SGP2 पढ़ा। प्रथम मु देख मोर स्टाइल होची प्रथम आम रीडिंग मारिबा तापर जे आम विषय को जीवा। रीडिंग मारिबा दरकार निहाती हमको। देखिए लाइन एंड जॉय ऑफ the authors of a book called Indoor Plants says that plants respond to all sounds, whether it is music or voices. These sound waves make vibrations which stimulate growth. They say plants have definite likes and dislikes in music and they seem to like classical music more. Hurston explained this in a very scientific way. He said the hum or similar music stimulated the plant's breathing cells and made them stay open for longer periods. Because of this, the plant took in more nutrients from the air than it normally would, and thus it grew faster. He also said that if the sound was played continuously, the breathing cells would not be able to close. Therefore, the plant would grow so fast that it would kill itself. एबे यार आमे मिनी बुझी नवा। पैराग्राफ 4 देखिया। Line and Joyrap, the authors of a book called Indoor Plants, say that plants respond to all sounds, whether it is music or voices. Line and Joyrap, the author of a book called Indoor Plant. Indoor Plant रो author बा लेखक किए थिले Line and Joyrap. से कौन कहती ना say that plants respond to all sounds, whether it is music or voices. Respond मीन्स होची उद्दीपना प्रकाश करिया। से ई जो प्लांट गुडी को से दैट प्लांट्स बा उद्भिद गुडी को उद्दीपना प्रकाश करती टू ऑल साउंड, प्रत्येक साउंड सबू साउंड प्रति से उद्दीपना प्रकाश करती। व्हेदर इट इज म्यूजिक और वॉइस, म्यूजिक संगीत हो पार बा आमर जो कथबार्ता बा वॉइसेस बा स्वर जेकोसी स्वर होता बा जेकोसी गीत होता पछे सबू को से माने कौन उद्दीपना प्रकाश करती। दिस साउंड वाज वेव्स मेक वाइब्रेशन व्हिच स्टिमुलेट ग्रोथ। दिस साउंड वेव्स ये जो आम जो कथबार्ता हुए बा जेकोसी जो गाना बाजू जेकोसी माइक रे बा मोबाइल रे से जो साउंड वेव साउंड रो जो तरंग बा शब्द तरंग, दिस साउंड वेव्स मेक्स वाइब्रेशन ये जो साउंड वेव जाई कौन करिवो से वाइब्रेशन व्हिच स्टिमुलेट ग्रोथ, प्लांट को जाई वाइब्रेट करे बा हलाए ताको हलैकी ताको कौन करिवो ना व्हिच स्टिमुलेट ग्रोथ। जो स्टिमुलेट ग्रोथ मीन्स होची वृद्धि को त्वरान्वित करिवा। ग्रोथ माने वृद्धि, स्टिमुलेट मीन्स होची त्वरान्वित करे माने वृद्धि को आहुरी बढ़ाए। दे से प्लांट्स हैव डेफिनेट लाइक्स and dislike in music and they seem to like classical music more. आउ मध्य से कौन कहते लाइन एंड जॉयराप कौन कहते ना दे से प्लांट्स हैव डेफिनाइट लाइक एंड डिसलाइक्स इन म्यूजिक। आमे जेमती सब लाइक करू डिसलाइक करू से माने भी मध्य प्लांट माने भी मध्य निश्चय भावे लाइक आउ डिसलाइक करती म्यूजिक प्रति ताकर केउ म्यूजिक अधे लाइक करथिबे आउ किछि म्यूजिक को से माने डिसलाइक मध्य करती। दे सीम टू लाइक क्लासिकल म्यूजिक मोर, बेसिकली से मैंने को म्यूजिक को लाइक करती ना क्लासिकल म्यूजिक शास्त्रीय संगीत को से बेसी पसंद करती बोली से माने कहते को किए ना लाइन एंड जॉयराप कहते जे से माने भी मध्य लाइक डिसलाइक करती म्यूजिक को भी मध्य से भितर क्लासिकल म्यूजिक बा शास्त्रीय संगीत को से सबुठू लाइक करथांती। हर्स्टेन एक्सप्लेन दिस इन ए भेरी साइंटिफिक वे। हर्स्टेन गोटे जो साउंड इंजीनियर से यही कथा को बहुत गुड़े साइंटिफिक बा विज्ञान सम्मत उपाय से दर्शाई बुझे। ही सेड दी हम और सिमिलर म्यूजिक स्टिमुलेटेड दी प्लांट्स ब्रेथिंग सेल एंड मेड देम स्टे ओपन फॉर लॉन्गर पीरियड्स। ये देखिए ब्रेथिंग सेल मीन्स हो श्वास उद्भिद जो श्वास ग्रंथि कौन कह ब्रेथिंग सेल जो उद्भिदर श्वास ग्रंथि बा ब्रेथिंग सेलटा कौन जान आगे आम जमी आमको श्वास क्रिय साहाय्य कर कौन ये नासाल कैविटी बा नोज थ्रोर जो जाऊँ नासाल कैविटी थ्रो जाऊँगी भाया बा ये जो रही उद्भिद उद्भिद भी मध्य श्वासक्रिया करे। जिते देख पे पढ़ी तो जिते सी फूड प्रिपेरेसन करे से कौन करे वाटर आउ कौन मिनेराल कौटू नो माटी वाटर आउ मिनेराल नहीं कि रूट थ्रो जा कौटी पहुँचो
ନା ଲିଫ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଲିଫ୍ରେ ଯେଉଁ ଥିବା ଷ୍ଟିଗ୍ମା ସିଏ କ'ଣ କରେ ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ। ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ସେଠି ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ସେ ସନଲାଇଟ୍କୁ କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ସେଠି ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରେ। ତାପରେ ସେ ଫୁଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିକି ସବୁ ପାର୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚାଇଲା ପରେ କ'ଣ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ, ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ସେମିତି ଦେଇଛି ଏଠି। এইটা হচ্ছে সেই জিনিসটাকে କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍। এই ଷ୍ଟିଗ୍ମାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍। ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଫ୍ର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରେ ବ୍ରେଥିଂ ପାଇଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ନା ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍। ହି ସେଡ୍ ଦି ହମ୍ ବା ଗୁଣୁ, ହମ୍ ମିନ୍ସ ହେଉଛି ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ଯେଉଁ ହର୍ଷ୍ଟେନ୍ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍। ଏଇ ଗୁଣୁଗୁଣ ଶବ୍ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ ବା କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଶ୍ୱାସ ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟେ ଓପନ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼। ଯେତିକି ସମୟ ଖୋଲା ରହିବା କଥା ତାଠୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଖୋଲା ରଖିବାରେ ସମ୍ଭବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେଉଁ ଜିନିଷ ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍। ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଟୁକ୍ ଇନ୍ ମୋର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏୟାର ଦେନ୍ ଇଟ୍ ନର୍ମାଲି ଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରିଉ ଫାଷ୍ଟର। ଯାହାଫଳରେ ବେଶୀ ସମୟ ଏଇ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ ଖୋଲା ହେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ ନେଇପାରିବ ନା ମୋର୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଏୟାରରୁ ବା ବାୟୁରୁ ଅଧିକାଂଶ ପରିମାଣରେ ସେ କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ପୁଷ୍ଟି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ନର୍ମାଲି ଉଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଦସ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରିଉ ଫାଷ୍ଟର। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ହି ଅଲସୋ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ଦି ସାଉଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ସ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ହି ଅଲସୋ ସେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଫ୍ ଦି ସାଉଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ପ୍ଲେଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଯଦି ସେଇ ଗୀତକୁ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ବା ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରାନି ଅନବରତ ଭାବେ ବଜେଇ ଚାଲିବା, ଦ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ ଉଡ୍ ନଟ୍ ବି ଏବୁଲ୍ ଟୁ କ୍ଲୋଜ୍। এই ଯେଉଁ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ଟି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଗାନା ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଟୋଟାଲି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଦେୟାରଫୋର୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଡ୍ ଗ୍ରୋ ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଉଡ୍ କିଲ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ସେ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନେବ କ୍ୟାପଚର୍ କରିବ ଏୟାରରୁ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆହୁରି ଗ୍ରୋ ହେବ, ଏତେ ବଢ଼ିଯିବ ଯେ ଲାଷ୍ଟ ସିଏ ନିଜକୁ ନିଜେ ମାରିଦେବା, ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଦେୟାରଫୋର୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉଡ୍ ଗ୍ରୋ ସୋ ଫାଷ୍ଟ। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ କରିବ, ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ କିଲ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ, ନିଜକୁ ନିଜେ ସେ ମାରିଦେବ। ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହୁ ଆର୍ ଦି ଅଥର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଏ ଯେଉଁ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପୁସ୍ତକଟିର ଲେଖକ କିଏ? ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟରାବ ଆର୍ ଦି ଅଥର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଲାଇନ୍ ଆଉ ଜୟରାବ ଏଇ ଇନଡୋର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲେଖକ ଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ଦେ ସେ? ଏଇ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟରାବ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା ଦେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଅଲ୍ ସାଉଣ୍ଡ ହ୍ୱେଦର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଅର୍ ଭଏସେସ୍। ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଉଣ୍ଡ, ଯେକୌଣସି ଗୀତ ହେଉ କି ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମାନେ କୁହନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦିସ୍ ଇନ୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 5 ରେଫର୍ ଟୁ? ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍? ଯେଉଁ ଦିସ୍ ମିନ୍ସ କ'ଣ ନା ଦିସ୍ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦି ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ସ makes the name vibration which stimulate growth. Actually this କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି? ଦିସ୍ ଗୋଟେ ଧର ଏଠି ଆମର ପ୍ରନାଉନ୍ କୁହାଯିବ। ଦିସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍ କିପରି କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ତରଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ତାର ଭାଇବ୍ରେସନ୍ କରିକି ସେ ଗ୍ରୋଇଂ କରିବାରେ ବା ଗଛର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯେଉଁ ଦିସ୍ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ମିନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ମିନ୍ସ ଟୁ କଜ୍ ଟୁ ବିକମ୍ ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଗ୍ରୋ ଫାଷ୍ଟର। ମୋର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବ ଆଉ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ ବା ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେଟାକୁ କହୁଛି ବା ଉଦ୍ଦୀପକ କୁହାହେଉଛି, ଉଦ୍ଦୀପିତ। ଫର୍ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍? ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେଉଁ ଜିନିଷରେ ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଗ୍ରୋଇଂ କରିବା ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମେଡ୍ ଦେମ୍ ଷ୍ଟେ ଓପନ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼୍ସ। ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାଜିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା କେଉଁ ଜିନିଷ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିବେ ବେଶୀ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ନା ଷ୍ଟେ ଓପନ୍, ବେଶୀ ସମୟ ଖୋଲା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରିବ। ଫିଫ୍ଥ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ୱେଆର୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ୍? କ'ଣ ହୁଏ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ବା ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ୍ ହେଇପାରେ ବା କ'ଣ ହୁଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ହ୍ୱେନ୍ ଦି ବ୍ରେଥିଂ ସେଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱେଆର୍ ଷ୍ଟିମୁଲେଟେଡ୍ ଅର୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ଡ ଦେ ଷ୍ଟେଡ୍ ଓପନ୍ ଫର୍ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଯାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଷ୍ଟେ ଓପନ୍, ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ଫର୍ ଲଙ୍ଗର ପିରିୟଡ଼। ଏମିତି ଯେମିତି ମାନେ ବିନା ମ୍ୟୁଜିକ୍ରେ ଯେତିକି ସମୟ ଖୋଲା ରହିବା କଥା ତାଠୁ ଅଧିକ ସମୟ ଖୋଲା ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି। 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଦି ସେଲ୍ ଷ୍ଟେଡ୍
ओपन फॉर लंगर पीरियड्स जेते सेल गुड़िक बहुत समय खोला रहा फल कौन हुए ना व्हेन द सेल स्टे ओपन फॉर लंगर पीरियड्स द प्लांट टुक इन मोर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द एयर देन इट नॉर्मली वुड एंड दस इट ग्रू फास्टर जिते बहुत समय खोला रहे लंगा पीरियड धरिकी जहाँफल सी कौन कर ना वायु जी सब पुष्टिकर जिनस से संग्रह करे निजु निजे बढ़िया साहाय्य हुए नॉर्मली से जी से कैप्चर कर अपेक्षा अधिक अधिक से कैप्चर करे कहीं ना तार जो प्लांटर सेलटा म्यूजिक वायर द्वारा अधिक समय से खोला ही रही है से लिखाई व्हेन द सेल स्टेड ओपन फॉर लंगर पीरियड्स the plant took in more nutrients from the air than it normally would and thus it grew faster. What would happen if the music was played continuously? जदि गीतटी कंटिन्यूअसली बाजिबो तबे तने कोन हबो ना if the music was played continuously the breathing cells would not be able to close so the plant would grow so fast that it would kill itself. जदि प्लांट कौन हम ये गीतटी कंटिन्यूअसली बाजिबो तार जो ब्रेथिंग सेल सब खोला हो रही जहाँफल अधिक अधिक न्यूट्रिएंट जीव आउ से ग्रोइंग फास्ट आहरी बढ़िबो एते बढ़िबो जे से लास्ट निजर मृत्युर मध्य कारण होइबो. व्हाट इज द फिफ्थ पैराग्राफ अबाउट एक्चुअली जो लास्ट पैराग्राफ फिफ्थ पैराग्राफ को विषय कहा होइछि ना द फिफ्थ पैराग्राफ इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ म्यूजिक ऑन द प्लांट्स ग्रोथ किपरि ए म्यूजिक इफेक्ट करेबा प्लांट ग्रोइंग रे साहाय्य करे से विषय रे कहै छै. 9 क्वेश्चन हाउ इज द फाइंडिंग ऑफ लाइन एंड रैप डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हार्स्टेन ए जो हार्स्टेन आउ लाइन एंड रैप मन को भितरे ताकर जो डिस्कवरिंग रे डिफरेंस कौन according to line and joy rap the sound waves makes vibration which stimulate plants growth but Harston says that music activates the plant's breathing cell and makes them stay open. This is how the finding of line and rap is different from that of Harston. लाइन एंड रैप कौन कहते जय रैप कहते द साउंड वेव्स ये जो साउंड शब्द तरंग मेक्स भाइब्रेशन व्हिच स्टिमुलेट प्लांट्स ग्रोथ से जाइए भाइब्रेशन कर कौटी गछटी को भाइब्रेशन करे आउ ताको बढ़िबारे साहाय्य करे किंतु हार्स्टेन कौन कहती ये जो साउंड बा म्यूजिक प्लांटर ब्रेथिंग सेल को ओपन करने बहुत समय खोला रखिबारे से साहाय्य करे जहाँफल से मैंने अधिक रु अधिक कौन कौन पुष्टि जिनस कौटू वायु संग्रह करें आउ अधिक से बढ़ी पारती ये हूँ भितर डिफरेंस. डू प्लांट्स हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स इन म्यूजिक अकॉर्डिंग टू लाइन एंड रैप ये जो साइंटिस्ट दुई जन अच्छा लाइन एंड रैप को मतरे प्लांट मैंने लाइक और डिसलाइक थाए कि जो पसंद नापसंद थाए कि म्यूजिक प्रति येस अकॉर्डिंग टू लाइन एंड रैप प्लांट्स हैव लाइक्स एंड डिसलाइक इन म्यूजिक मतरे प्लांट मैंने लाइक और डिसलाइक करती कौ जिनस को म्यूजिक को. व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक डू प्लांट्स लाइक प्लांट मैंने कौ प्रकार से म्यूजिक पसंद करती ना द प्लांट्स लाइक्स क्लासिकल म्यूजिक प्लांट मैंने कौन जिनस ना शास्त्रीय संगीत पसंद करती. डू यू नो एनी इंडियन साइंटिस्ट हु हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन प्लांट्स? यस वी नो दैट जगदीश चंद्र बोस एंड प्राणकृष्ण परिजा हैव एक्सपेरिमेंटेड ऑन प्लांट्स. दुई जन नाम कही सी इंडिया साइंटिस्ट जो मैंने कि यही उद्भिद मान गवेषणा करते से हेले नाम जगदीश चंद्र बोस आउ कौन प्राणकृष्ण परिजा दुई जन से मैंने यही प्लांट उपर नहीं से एक्सपेरिमेंट करते. यह था यार क्वेश्चन आंसर. यार नेक्स्ट वीडियो मु यार फर्स्ट क्वेश्चन आंसर नहीं आसबि. थैंक यू.